Good morning, Mom. I will present my work on genetics. But before that, I will introduce myself. My name is Dina Mariana Homini from Class B Nurse Professional Education Study Program Level 1. Selamat pagi, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai genetika. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Mariana Homeni dari Prodi Pendidikan Profesional kelas B tingkat 1. A definition of genetics. Genetics is an experimental branch of biology explaining the similarities and differences in the traits that are inherited in creature life. Apart from that, genetics also tries to answer that question related to what is passed down or inherited from parent to derive and how the role of the genetics. A. Pengertian genetika. Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada turunannya dan bagaimana perannya. B. Genetic component. 1. Chromosome. According to Wilhelm Roux on 1883, chromosomes are carriers heredity. T. Boveri and W. H. Sutton on 1902 wrote that chromosomes carry genetic material. Chromosome size and shape varies from species to species living things. Chromosome length between 0.2 until 15 microns with diameter between 0.2 until 20 microns. The shape of the chromosome on its growth phase in mitotic division is constantly changing. Each chromosome consists of centromere and arms. Based on the location of the centromere and the arms, the shape of the chromosome is divided into 4 types as follows. 1. Telocentric shape, that is, if the centromere is at end. 2. Acrocentric shape, that is, when the centromere is close to its end. 3. Submetacentric shape, that is, if the centromere is located some distance away from the end of the chromosome and usually forms the letter L or G. 4. Metacentric shapes, that is, if the centromere is at center so that each arm is the same length. B. Komponen genetik. Yang pertama, kromosom. Menurut Wilhelm Roux pada tahun 1883, kromosom adalah pembawa faktor keturunan. Eksperimen T. Boveri dan W. S. Sutton pada tahun 1902 membuktikan bahwa kromosom membawa material genetik. Ukuran dan bentuk kromosom bervariasi pada setiap spesies makhluk hidup. Panjang kromosom antara 0,2 sampai 50 mikron dengan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Bentuk kromosom pada setiap fase pertumbuhan dalam pembedahan mitosis senantiasa berubah-ubah. Setiap kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Berdasarkan letak sentromer dan lengan, bentuk kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk telosentrik, itu jika letak sentromer berada di ujung. Yang kedua, bentuk akrosentrik, yaitu jika letak sentromer berada mendekati ujung. Yang ketiga, bentuk submetasentrik, yaitu jika letak sentromer agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf L atau J. 4. Bentuk metasentrik, yaitu jika letak sentromer berada di tengah sehingga panjang masing-masing lengan sama. Gen. The term gen was coined by W. Johnson on 1898 to change the term factor, elements, or determinant of the times Mendel. According to Morgans, gens are particle are compact and occupy a locus on the containing chromosome units of genetic information and organization traits certain decline. So the genes function as following: 1. Regulate growth or development and individual metabolism.
to pass on genetic information from generation to the next generation. The place of genes is in chromosome homologs, or chromosome are in pairs too. It's called a locus. A set of loci contains genes good. Genes are built up sequentially by DNA. DNA is formed by three kinds of molecules, namely pentasugar, phosphoric acid, and nitrogen base. Nitrogen base consists of one pyrimidine base, namely bases consists of thymine and cytosine. Two purine base, namely bases consist of guanine and adenine. According to Watson and Griggs on 1953, based on the analysis of X-ray diffraction photos, the DNA model is described as a rope leather double twist called double helix. A row of sugar and phosphoric acid groups is housewife, while 2 of 4 nitrogen base a strong pair nitrogen base are always contained, namely 1 guanine with cytosine or 2 adenine with thymine. Both DNA and RNA are important nucleic acid in heredity. In scDNA, purines and pyrimidine are bound in deoxysugar and a phosphate. This unit is called nucleotide. Istilah gen dikemukakan oleh W. Johannes pada tahun 1898 untuk mengganti istilah faktor elemen atau determinan pada zaman Mendel. Menurut Morgan, gen adalah suatu zara yang kompak dan menempati suatu lokus pada kromosom yang mengandung suatu informasi genetika dan mengatur sifat menurun tertentu. Jadi fungsi gen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pertumbuhan atau perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Tempat gen dalam kromosom yang homolog atau kromosom berada dalam pasangan dua disebut lokus. Sederetan lokus berisi gen yang sialela. Secara kimia, gen dibangun oleh DNA. DNA dibentuk oleh 3 macam molekul, yaitu glukosa, gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri atas yang pertama basa pyrimidin, yaitu basa yang terdiri atas timin dan sitosin. Yang kedua basa purin, yaitu basa yang terdiri atas guanin dan adenin. Menurut Watson dan Griggs pada tahun 1953, berdasarkan analisis fotodifraksi sinar X, model DNA digambarkan sebagai tangga tali lengkap yang terpilih yang disebut double helix. Deretan gugus gula dengan asam fosfat merupakan ibu tangga, sedangkan 2 dari 4 basa nitrogen sebagai anak tangga. Basa-basa nitrogen yang berpasangan senantiasa tetap, yaitu guanin dengan sitosin atau adenin dengan timin. Baik DNA maupun RNA adalah asam nukleat yang penting dalam hereditas. Pada setiap DNA, purin dan pyrimidin terikat pada gula deoksiribosa dan sebuah fosfat. Ini disebut nukleotida. Genetic material stem cell structure. Chromosome consists of DNA and protein. Genetic information which regulate of DNA and protein. Genetic information which regulate cell activity lies in the structure of its DNA and not in the protein. The more the number of chromosomes, the more large DNA content. DNA consists of series of several nucleotides contain bound nucleotides with a phosphoric acid, while the nucleate consists of nitrogen bases. 1. DNA replication. DNA has heterocyclic abilities, namely able to form other stem cell molecules from part of the chain and autocatalytic that is capable of reproduction themselves.
two genetic code in the DNA structure, purine and pyrimidine sequences in group. Each group consists of over 3 nitrogen bases, which are called codogen. The specific codogen determines the type of amino acid that must be assembled. 3 types of RNA. RNA includes ambassador, of RNA. RNA di transfer RNA or RNAT, and ribosomal RNA or RNAR. 3. Struktur kimia materi genetik. Kromosom terdiri atas DNA dan protein. Informasi genetik yang mengatur aktivitas sel terletak dalam struktur DNA-nya dan bukan pada proteinnya. Makin banyak jumlah kromosom, makin besar kandungan DNA-nya. DNA terdiri atas rangkaian beberapa nukleotida. Nukleotida mengandung nukleosida yang terikat dengan asam fosfat, sedang nukleosida terdiri atas basa nitrogen. Yang pertama, replika DNA. DNA mempunyai kemampuan heterokatalik, yaitu mampu membentuk molekul kimia lain dari sebagian rantainya, dan autokatalik, yaitu mampu memperbanyak diri. 2. Kode genetik. Pada struktur DNA, rangkaian purine dan pyrimidine berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 basa nitrogen. Ini disebut kodogen. Kodogen tertentu menentukan jenis asam amino yang harus dirangkai. 3. Macam-macam RNA. RNA meliputi RNA duta atau RNA-D, RNA transfer atau RNA-T, dan RNA ribosom atau RNA-R. C. Classic Mendel law. G. Mendel is the person who first present a mechanism of inheritance to the Christ through experiments in the genetics. The law of Mendel inheritance is a law governing the genetic inheritance of one organism to its offspring. The law consists of the two parts. 1. The first law of Mendel, the contents of the law of segregation. At the time of the formation of gamete formation, each pair of gametes will be desegregated into its gamete format. C. Hukum Mendel. J.G. Mendel adalah orang yang pertama kali mengetengkan suatu mekanisme pewarisan sifat menurun melalui eksperimen di bidang genetika. Hukum pewarisan sifat secara genetik dari satu organisme kepada keturunannya. Hukum tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, hukum pertama Mendel. Isi dari hukum segregasi yaitu pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang akan terbentuk. 2. The second law of Mendel, or free of pairing law or independent assortment. The content of the free pair law. The segregation of a gene pair does not depend on the segregation of other genes, so that in the gametes that are formed there will be a selection of gen-gen combination. 2. Hukum kedua Mendel atau hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Gender determination. Gender norms since ancient times until now there are only 2 types, namely women and men. What are the factors in determining gender? Gender is generally determined by genetic factors. On most animals and in humans, they are determined by sex chromosome. But there are also decisive animals and external environment. Determination gender, that is
influenced by external environment usually occurs in lower animals. In some types of animals, certain physiological states such as a deep level of sex hormone body imbalance can affect appearance phenotype, so that gender can also change. In human, sex determination is determined by genetic factor. Sex is determined by chromosome sex. The double X sex chromosome plays a role in determining female sex, while the XY chromosome plays a role determining the male gender. In other words, a woman being normal to be female if in her body carry the double X chromosome, and will be male if carry the XY chromosome. Thus, the chromosome formula for woman is 22AA XX, and for men is 22AA XY. D. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin dikenal sejak zaman kuno sampai saat ini hanya ada dua jenis, yaitu wanita dan pria. Apa sajakah faktor dalam menentukan gender? Jenis kelamin umumnya ditentukan oleh faktor genetik. Di kebanyakan hewan dan manusia ditentukan oleh kromosom seks, tapi ada juga hewan yang menentukan lingkungan luar. Penentuan jenis kelamin biasanya dipengaruhi oleh lingkungan luar, terjadi pada hewan tingkat rendah. Pada beberapa jenis hewan, keadaan fisiologis tertentu seperti tingkat hormon seks yang dalam, ketidakseimbangan tubuh bisa mempengaruhi penampilan fenotip, sehingga jenis kelamin juga bisa berubah. Pada manusia, penentuan jenis kelamin ditentukan oleh faktor genetik. Jenis kelamin ditentukan oleh kromosom seks. Kromosom X berperan dalam menentukan jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom XY berperan menentukan jenis kelamin laki-laki. Dengan kata lain, seorang manusia normal menjadi perempuan jika di tubuhnya membawa kromosom XX dan akan menjadi laki-laki jika membawa kromosom XY. Jadi rumus kromosom untuk wanita adalah 22AA XX dan pria adalah 22AA XY. Function of genetic matter. 1. Genetic material must be able to store genetic information and appropriately can pass that information on from elder to his descendant, from generation to generation. Function is its genotypic function, which is carried out through replication. The section that follow will be discussed DNA replication. 2. Genetic material must regulate the development of the phenotype organism. That is, genetic material must direct growth and differentiation of organisms starting from the zygote up to adult individuals. This function is a function phenotypic, which is carried out through gene expression. 3. Genetic material must from time to time experience change to the organism to in question will able to adapt to environmental condition change. Without change of this kind, evolution would not ever took place. This function is function evolution, which is carried out through mutation events. Fungsi materi genetik. Yang pertama, materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Bagian setelah ini akan membahas replikasi DNA. Yang kedua, materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik yang dilaksanakan melalui ekspresi gen. Yang ketiga, materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah tanpa perubahan semacam ini.
Evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner yang dilaksanakan melalui peristiwa mutasi. Decreased autosomal traits. Autosomal dominant. Autosomal predominance is a pattern of inheritance of traits whose gains are linked to the autosomal chromosome by expression dominant 1. Visible clues to dominant patterns autosomal to a character, namely 1. This character always appears in every generation. 2 can be expressed in a homozygous or heterozygous state. 3. Someone with this trait must be obtained or inheritance from one or both parents. Besides that, another clue is if one parent is heterozygous and the other being homozygous recessive, there is a 15% chance the child would be heterozygous. The following is a description of the characteristic, including autosomal dominant, brachydactyl, polydactyl, Huntington, and Tobalo. B. Autosomal recessive. Many genetic disorders are known to be inherited as simple recessive traits. Their abnormalities have degrees varying severity ranging from relative properties not as dangerous as an albino to the point of being life-threatening. Disorder trait inheritance recessively occurs only in the individual homozygous which inherits one recessive allele from each person out. Most people who have a recessive disorder are born of normal phenotype parents who are both carriers. A common feature of autosomal recessive is one, there is generational lapse in emergency a character because the work of recessive gene is covered by a partner dominant allele. 2. Marriage between a man and a woman don't suffer. There are children who are normal genotypes have heterozygous genotypes, and their children are suffer from receiving a pair of recessive allele that it originates from both parents. 3. Marriage between two people who are suffer or homozygous recessive genotypes, then all his children suffer. Marriage. 4. Marriage with close family is possibility larger gives rise to homozygous recessive. It is feared that our nature of disease will decrease when deep family story of heredity disease buried. Example of traits or disorder that follow of recessive pattern. Autosomal as follow: Lips, Mapaka, and albino. Penurunan sifat autosomal. A. Dominan autosomal. Dominan autosomal adalah pola pewarisan suatu sifat yang gennya terpaut pada kromosom autosom dengan ekspresi yang dominan. Tunjuk yang dapat dilihat pada pola dominan autosomal terhadap suatu karakter yaitu yang pertama, karakter tersebut selalu muncul pada setiap generasi. 2. Dapat diekspresikan dalam keadaan homozigot maupun heterozigot. 3. Seorang dengan sifat ini mesti memperoleh atau diwariskan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Selain itu, penunjuk lain adalah jika salah satu orang tua bergenotip heterozigot dan yang lain bersifat homozigot resesif, ada peluang 50% bahwa anak-anaknya akan heterozigot. Berikut pemaparan sifat-sifat yang termasuk dominan autosomal, yaitu brachydactyl, polydactyly, Huntington, dan Tubalo. B. Resesif autosomal. Banyak kelainan genetik diketahui diwarisi sebagai sifat resesif sederhana. Kelainan-kelainan ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari sifat yang relatif tidak berbahaya seperti albino hingga keadaan yang mengancam kehidupan
Suatu penyakit atau sifat yang diwarisi secara resesif muncul hanya dalam individu homozigot yang mewarisi satu alel resesif dari setiap orang tua. Sebagian besar orang yang memiliki kelainan resesif lahir dari orang tua yang bernotif normal, yang keduanya merupakan karir. Jadi umum dari resesif autosomal adalah yang pertama, adanya pelompatan generasi dalam munculnya suatu karakter karena kerja gen resesif ditutupi oleh pasangan alelnya yang dominan. Kedua, perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak menderita. Didapati adanya anak yang menderita. Hal ini dimungkinkan apabila kedua orang tua norma tersebut memiliki genotipe heterozigot dan anaknya yang menerima sepasang alel resesif yang berasal dari kedua orang tuanya. 3. Perkawinan antara dua orang yang menderita atau bergenotipe resesif homozigot, maka semua anaknya menderita. Pernikahan dengan keluarga dekat berpeluang lebih besar memunculkan homozigot resesif yang dikhawatirkan membawa sifat penyakit menurun. Bila dalam sejarah keluarga terdapat penyakit menurun yang dikhawatirkan, contoh-contoh sifat atau kelainan yang mengikuti pola resesif autosomal sebagai berikut, yaitu cadel, mapaka, dan albino. That's the result of my presentation on genetics. Thank you. Sekian hasil presentasi saya mengenai genetik. Terima kasih.